Assalamualaikum and good everyone. So today we are going to the last part of 7.3. So sekarang ni kita nak fokus apa? Let's have a look dekat learning outcome. So kita dah cover A, B, C class. So kita nak pergi kepada the last two, which is define and explain the common ion effect. Perform calculation related to common ion effect. So common ion effect I think is quite straightforward maksud dia dekat sini. So common ion that is common to two or more components in a mixture of a solution of ions. And then common ion effect pula, the reduction in the solubility of salt in the presence of common ion. Okay, so apa maksud dia ni? Kalau kita tengok yang video sebelum ni, bila dia nak hasilkan ada satu jenis salt ni kan, so for example MgOH2, dia akan mixkan dua benda. Kalau nak hasilkan MgOH2, kita akan mixkan NaOH dengan MgCl2, right? NaOH, ion yang ada kat situ adalah Na plus OH minus. MgCl2 pula kita ada Mg2 plus Cl minus. So kita ada 4 ion yang berbeza dekat situ. So langsung tak ada any common ion dekat sini. Okay, tapi untuk common ion effect ni adalah bila kita mixkan dua benda together, nanti kita akan tengok contoh lah. Okay, so bila kita mixkan dua benda together, yang compound yang pertama ada ion A, compound yang kedua pun ada ion A juga. So itu yang dikatakan sebagai common ion effect. Okay, so for example kat sini kita ada AgCl. Okay, kita ada salt AgCl kat sini, whereby kita nampak yang AgCl ni dia boleh produce Ag plus dengan Cl minus. And then bila kita masukkan salt ni dalam NaCl solution, okay, so NaCl sendiri pula bila dia dissociate, dia akan menghasilkan Na plus dengan Cl minus. So boleh nampak ada common ion effect kat sini. So kita ada dalam dua-dua tu, dalam NaCl dengan AgCl, dua-dua ada Cl minus lah. So Cl minus kat sini is the common ion between these two salts here. Okay, so apa jadi bila ada common ion dalam solution tu? Okay, so adakah the solubility of kita punya yang slightly soluble salt tadi, adakah dia jadi lagi soluble ataupun dia jadi less soluble? Okay, so kita tengok. Okay, so Cl minus ion is the common ion. So the concentration of Cl minus increase this class. So concentration Cl minus increase. So initially dia dekat equilibrium, tapi bila kita masukkan dalam NaCl, so now that the Cl minus punya concentration increases, so what can you see here? So the equilibrium system dia akan shift to the left. Shifting to the left bermaksud kita akan hasilkan more apa? We are producing more of the salt, the solid salt, kan? So bila kita produce solid salt, bermaksud solubility sebenarnya berkurang ke bertambah? Since more solid is formed, so solubility berkurang dan okay. Jadi mari kita tengoklah. So Le Chatelier principle, so equilibrium position akan shift to the left. So the solubility of AgCl decreases since more AgCl solid yang kita akan formkan. Okay, so AgCl dia akan precipitate until dia akan reach equilibrium sekali lagi. But then the moment dia precipitate tu, so kita boleh tahu yang since dia hasilkan precipitate, kita boleh nampak lah solubility dia sebenarnya decreases dah. Okay, so basically solution is said to be like very soluble kalau concentration of ion tu adalah dalam a very large amount. Okay, tapi bila the concentration of ion is like very large to the point that it is more than equilibrium, sistem tu boleh tahan, so nanti dia akan start produce solid, bermaksud kita akan start hasilkan precipitate lah dekat situ. Okay, so conclusion, the addition of common ion reduces the solubility of slightly soluble salt in its saturated solution. So kita akan nak try tengok calculation part dan. Okay, kita nak tengok calculation part. Okay, so now kita nak diberi kepada kita kat sini adalah KSP for AgCl, which is 1.7 exponent negative 10. Okay, so we have to calculate the molar solubility of AgCl in water and then a solution of 0.1 molar decimeter cube KCl. Okay, jadi nanti by calculating the molar solubility of kita punya AgCl dalam these two solution here, kita boleh nampak yang how the
common ion effect ni memberi efek dia sebenarnya kepada solubility of the AgCl. Okay, so kalau kita tengok dulu dalam water, so let S be the molar solubility of AgCl in water. So kita letak S dekat situ. So bila kita masukkan S dekat situ, which is equals to 1.7 exponent negative 10, kita punya KSP ni tadi, so kita akan boleh cari the value of S, right? So S dekat sini adalah 1.3 exponent negative 5. So S ni apa tadi kelas? S adalah molar solubility of AgCl in water. Okay, so 1.3 exponent negative 5. Settle dah. Dah jumpa dah yang settle dah question Roman 1 ni. So solubility of AgCl in water is 1.3 exponent negative 5 molar. Okay, but what if dia dalam solution of 0.1 mole decimeter cube of KCl? Okay, so now let the solubility of AgCl in 0.1 molar KCl equals to S prime. So mesti tak S prime kat sini supaya kita boleh compare dengan jawapan yang dekat Roman 1 nanti. Okay, so AgCl dekat sini, so kalau kita dissociate dapat Ag plus dengan Cl minus, so jadikan concentration untuk kita punya ion ni sebagai S prime. Okay, tapi untuk Cl minus, since dalam KCl ni tadi kelas, dalam KCl kita ada apa? Kita ada K plus dengan Cl minus juga. Okay, bermaksud concentration of Cl minus yang datang daripada KCl is also 0.1 juga. Kan, sebab 1 mole of KCl dia akan boleh produce 1 mole of K plus dengan 1 mole of Cl minus. So kita punya concentration sekarang ni obviously not mainly datang daripada AgCl, but kita kena take note juga the concentration of Cl minus yang datang daripada KCl sendiri juga. Okay, so concentration of Cl minus ion dekat sini adalah S prime. So S prime ni yang datang daripada AgCl, tapi ada 0.1 juga kat sini, which is mana tadi? Ni yang kita punya concentration of KCl kat sini. Okay, jadi bila kita masukkan dalam KSP class, so now dia jadi macam ni lah. Okay, right, and then ingat tak lagi yang 5% rule tu? So 5% rule adalah bila kita tengok value K, K dia, tak kisahlah KSP kah, KA kah, KB kah. Okay, kalau kita tengok dia adalah exponent negative 5 and below, so kita boleh assume that X ataupun in this particular case S is very small then. Okay, kalau tak nak assume pun tak apa sebenarnya kelas, tapi panjang sikit lah jangan kerja dia. Okay, so let assume that the S is very small. Kenapa kita assume ni very small? Sekali lagi, because KSP value dia, kita boleh nampak exponent negatif berapa tadi? Miss tak ingat dah. Sekejap, pasti muncul kot. Ni, negative 10. Okay, this one. This is the value of the KSP, right? So since the value of KSP kita boleh nampak adalah dia exponent negative 10, lagi bawah, lagi rendah daripada, lagi kecil daripada exponent negative 5. So kita boleh assume that the S prime is very small then. Okay, so assume S prime is very small, thus S prime tambah 0.1 is basically 0.1 je lah. Okay, so kalau macam tu, this part here, so bila kita buat bahagian ni, so ini kan kita assume jadi 0.1 je, so 0.1 darab dengan S prime je dan kat sini. Okay, so kita akan dapat S prime equals to 1.7 exponent negative 9. Actually, even if kamu tak buat assumption ni pun, you get something that is very similar to this value here. Okay, so don't worry too much lah. If you want to assume, you can do that. If you don't want to, it's totally fine. Okay, so solubility of AgCl in 0.1 mole decimeter cube KCl is 1.7 exponent negative 9 molar. So basically kita dah settle dah jawab soalan yang example 8 ni tadi, tapi I just want to show you. Okay, so the solubility of AgCl decreases in the presence of the Cl minus, which is the common ion yang ada dalam yang ada dalam KCl ni. Okay, jadi dia ada tak letak misalnya dia ada tak ada. Okay, sebab kalau kamu tengok tadi, nanti kamu tengok sendiri balik, jawapan Roman 1, the value is very agak large lah compared to this value here yang dalam water tadi. Dalam water, kita tengok berapa. Dalam water tadi, okay, dalam water class solubility dia adalah 1.3 exponent negative 5. Okay, so walaupun exponent negative 5 tu dah consider macam very small, okay, tapi bila kita masukkan dalam KCl pula, dalam KCl pula ada Cl minus,
yang sama ion dia yang ada dalam AgCl juga. So you can see that solubility dia jadi 1.7 eksponen negatif 9 je dekat sini. So lagi kecil. Lagi kecil value ni, it shows that the solubility decreases with the common ion effect then. Okay, so do take note that due to the common ion effect, dia akan decreasekan the solubility of the salt. Dah lah salt tu memang dah tak berapa nak soluble sebenarnya dah. Okay, tapi because of the common ion effect, lagilah dia jadi macam less soluble. Okay, so yang tu je lah sebenarnya untuk bahagian ni. So nanti kamu boleh try buat soalan Try This 17 class. Try This 17 ni sebenarnya dia merangkumi benda yang kita dah belajar daripada awal untuk subtopik 7.3 ni sebenarnya. Okay, dia gabungkan sikit-sikit. Atas ni pasal KSP, yang ni pun pasal KSP juga. Yang ni dah pasal precipitate, bermaksud kena compare QSP dan KSP. Okay, and then kita ada Try This 18 juga. Try This 18 ni yang ada pasal common ion effect tu nanti. Okay, ada soalan yang involve common ion effect. So yang ni pun dah ada soalan jugalah. So you have to calculate the solubility of the lead sulfate yang ada dalam ni. Okay, so bila dia just mention solubility class, bermaksud kamu just try to find out molar solubility dan okay, so there's no need untuk find the solubility yang dalam bentuk gram per decimeter cube ataupun gram per liter. Sebab kalau dia nak yang tu, dia akan mention lah. Tapi kalau dia just mention solubility, so just find molar solubility. Okay, so molar solubility ada unit make sure ada unit yang tu. KSP je yang tiada unit. Okay, so solubility itself ada unit. Okay, that's it class untuk common ion effect. Thank you. Assalamualaikum.